Also, we have moved an application for Last in copies of last time हम move करते थे तो ECI को download हला तार copies आने we will confirm हाँ copies we move the application. Okay, you plus carry on that. Ah, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ, ଆପଣ ଗତ ଥର କହିଛନ୍ତି while uploading the affidavit, your lordship can see at page 14 of his evidence. Yeah. First question, answer to first question. While uploading the affidavit dated 3/4/2019, on 4/4/2019, the system was overriding. What do you mean by system overriding? The system overriding टा कौन हैला? ଆମେ 2 ତାରିଖର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ 2 ତାରିଖରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫ୍ରେଶ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ 4th ସେଇ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 4 ତାରିଖରେ ଅପଲୋଡ କଲୁ ସେଇ ଅପଲୋଡ କଲା ବେଳେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମର ଯାହା କନଫିଗରେସନ ଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେ ସିଷ୍ଟମ କନଫିଗରେସନ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ସିଷ୍ଟମ ଓଭରରାଇଡ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିଲୁ 2 ତାରିଖର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ସିଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତା ଓଭରରାଇଡ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସେ ଗଲା କୁଆଡେ 2 ତାରିଖ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଓଭରରାଇଡିଂ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ରଖିଲୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ 4 ତାରିଖର ଆଫିଡେଭିଟ୍ 4 ତାରିଖ ଆପଣ ରଖିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ 3 ତାରିଖ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅପଲୋଡ କଲା ବେଳେ ସେ 2 ତାରିଖର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟା ସିଷ୍ଟମ ଓଭରରାଇଡ ହେଇଗଲା ସେ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସିଷ୍ଟମ ସେ 2 ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ପକେଇଲୁ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଟା ସିଷ୍ଟମ ଜେନେରେଟେଡ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ରିମୁଭ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ it has been removed in the system not removal exactly but ଆମେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆଉ ସେଦିନ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍କ ରେ ସେଥିରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ମାନେ while uploading the affidavit dated 4 you came to know that the affidavit 2/4 ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଦେଖଉନାହିଁ ସେଇଟା exactly I cannot say ସେଇଦିନର କଥା ସେଇଦିନର day of year ଜାଣିନି ଆମେ we have uploaded on 4th the fresh affidavit we have uploaded on 4th The question, Mr. Pradhan, the question that has been asked to you, what does it mean by overriding the earlier affidavit? What do you say about that? I will just write down. Likhidun question ta likhun put question in a question. Q likh diyantu. While answering to a question put to you on 27/4/2023, you said that when you uploaded the affidavit dated 3/4/2019 on 4/4/2019, the system overrided the earlier affidavit dated 2/4/2019 of the respondent uploaded on 2/4/2019. What does it mean? That this system
overrided the earlier affidavit? Question mark. Whether, no, our question, whether the affidavit dated 2/4/2019 was completely removed from the system, or it can be traced out? Question mark. Yes, now you answer and whatever. ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା affidavit dated 3 ରହିଲା ନା ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ ରେ ସେଟା exhibit 43, 44, 45, 46 ସେ affidavit ଗୁରା exhibit ହେଇଛି You ଥାର୍ଡ ଲାଇନ ରେ uploaded the affidavit affidavits. dated 3/4/2019 ସେଇଠି ହଁ, କହୁଛନ୍ତି exhibit number ଗୁଡା exhibit ସେଗୁରା exhibit ହେଇଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। exhibit number 43, 44, 45, 46 exhibit ସବୁ exhibit ନହେଲେ exhibits 2 କରନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ अच्छा कर दियନ୍ତୁ सिंगल କରନ୍ତୁ exhibit 43 exhibit 44 कर दियନ୍ତୁ। Now you see again the question. While answering to a question put to you on 27/4/2023, you said that when you uploaded the affidavit dated 3/4/2019 on 4/4/2019, exhibit so and so, the system overrided the earlier affidavit dated so and so of the respondent uploaded on such and such date. What does it mean that the system overrided the earlier affidavit? This system to single inverted comma bhitor rakhan. What does it mean? Single separate end korantu earlier affidavit hai. Whether the affidavit dated so and so was completely removed from the system or it can be traced out. Yes. 4 तारिखर affidavit upload समय गोटे affidavit system नेला ଆପଣ ପ୍ରଥମ क्वेश्चन टाके आंसर दियंतु। ओवरराइडेड द अर्लियर एफिडेविट जो टर्म आपण यूज कले व्हाट डज इट मीन? system accepted the latest affidavit that has been uploaded on that court. So the latest affidavit would prevail over the earlier affidavit. Yes. That does it, that do you mean to say that Yes, that yes. means override? All right. The subsequent affidavit would prevail over the earlier affidavit, and that is what that is how I have used the term that the system and briefcase term. Yeah. Now, what about the second one? Second question: whether the affidavit dated was completely removed from the system or it can be traced out. What is your answer to that? As it is a technical aspect, that part I cannot say whether it has been. So far as the second question is concerned, so far as the second question is concerned, comma, since it is a technical aspect, System generated aspect. technical aspect system generated aspect, comma, I am not able to answer the same. Stop. Yes. Have you verified ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିଗଲା 4 ତାରିଖ affidavit ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କଲେ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ 2 ତାରିଖର affidavit ଦେଖିବାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ?
Question करूंगा. Did you try to verify whether did you ठीक. Did you try to verify whether a person intending to verify the affidavit dated 2/4/2019 from the system, from the web portal. from the web portal, from the system from the web portal, would be able to verify the same or not? Question mark. I have not checked at that point of time. I have not checked that aspect at that point of time. ଆପଣ ସେ point ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବି ଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ର 5.20.3 regarding uploading affidavits ଏଟା ଟିକେ ରଖିବି ଆମେ ଯଦି ଅପଲୋଡ କରିଛୁ ସେ ରଖିବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି page 89 89 uploading of the counter affidavit ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଟା uploading of the affidavit 5.20.3 ସେଟା ତ already mark ହେଇଛି the affidavits filed by all the candidates second para in cases where so and so are columns are left blank in the affidavit and notice is issued by the returning officer for filing fresh and complete affidavit exactly এই case রে যা ହେଇଛି the incomplete affidavit may also be uploaded on the website with a note indicating that affidavit is incomplete and candidate has been issued notice. In cases when the columns are left blank in the affidavit and notice is issued to the returning officer for filing fresh and complete affidavit. The incomplete affidavit may also be uploaded on the website with a note indicating that the affidavit is incomplete and the candidate has been so and so. ନାଇଁ ଆପଣ ପରା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫିଡେଭିଟ ଟା ବି ଅପଲୋଡ କଲେ ବୋଲି ଏଠି ମେ ର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି ୟୁ ହାଭ ଡନ୍ ଇଟ ଆମେ କରିଛୁ ସେଟ୍ କରିଛୁ ଆମେ କରିଛୁ we have done it so not only second parar along with that note also you must have uploaded it not only or you have not uploaded that note which was given to the that man the respondent ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ୱାଣ୍ଟିଂ ରହିଲା ଆପଣ ଆଣିକିନି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଉ ନୋଟ ସେଟା ନୋଟ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ୱେବସାଇଟ ରେ ନୋଟ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ନୋଟ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ ନା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଫିଡେଭିଟ ସହିତ ନୋଟ ଟା ଦେବେ ତେଣୁ ନୋଟ ଟା ବି ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ସବମିଶନ ରହିଛି ମତେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଟା କଣ ଅଛି ବୋଲି ଅଲରାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆନ୍ସର ଟା ଆପଣ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଚେକ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା since in 5.20.3 of chapter 5 of chapter 5 of the handbook for returning officer marked as exhibit eta kete mark heichi 38 marked as exhibit 38 comma there is a provision that while uploading the incomplete affidavit of a candidate on the website
you are also to give a note, comma, you are also to give a note that the affidavit is incomplete and the candidate has been issued notice, comma, whether in this particular case you have followed that procedure, question mark. हाँ कहतु आप जहाँ कहे लिखा हो आंसर या तो अच्छी आप इनकम्प्लीट एफिडेविट आगे अपलोड करथिले कि नहीं कहतु आज्ञा yes yes लिखो yes I have uploaded the incomplete affidavit of the respondent dated 2/4/2019 अच्छा ता सहित आपनकर जो नोट टा सेटा को अपलोड करथिला ना नहीं remembered last time you do not remember I do not remember whether along with the incomplete affidavit I have uploaded the note that the affidavit is incomplete one and the candidate has been issued notice. Stop. Yes. And what is your next question? ଆପଣ ତ ମନ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଯୋଉ ଅପଲୋଡ କଲେ ଆମେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିକି ବତେଇ ପାରିବେ କି ଆପଣ ନୋଟ ଦେଇଥିଲେ କଣ କହିଲେ that a hyperlink from after looking to the hyperlink I cannot say whether I have given a note. अच्छा आउ क्वेश्चन ଆପଣ ଏ ହାଇପରଲିଙ୍କ ଦେଖିକି ବତେଇ ପାରିବେ କି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କୁ ଆପଣ ନୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ତ ମନ ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖିକି ବତାନ୍ତୁ whether on verification of the hyperlink, comma, can you say whether you have uploaded say last and yes the note with so and so say to yes शेष पर्यंत question mark question. Yes, Mr. Pradhan, what is your answer to this question? Last time hyperlink देखुतले that was that not the reflected. affidavit is incomplete one and I have given note. And can you say you have uploaded that the affidavit is incomplete one and that I have given a note and that would and that I have given a note to the respondent and that notice has been issued to him. Note to the respondent and that notice has been issued to him. आपण कौन कहले कौन कहउछंती मिस्टर प्रधान से जो एफिडेविट पाखरे एफिडेविट डेटेड 2/4/2019 note that affidavit dated अच्छा 2/4/2019 हाँ is in yes Mr. Pradhan लास्ट टाइम वेरिफिकेशन को हाइपरलिंक सेटा तो शो कर अभी भी खोल दे पारिया हमें अच्छी से डॉक्यूमेंट देखिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल अछि that hyperlink can be that it was not being reflected डॉक्यूमेंट देखो आपण से देखि रिफ्लेक्टेड कने आपण देखा आपण जो कहले मन नाही ताहाले आपण ए हाइपरलिंक देखिके बतांतु आपण नोट देइथले बोली आपण सुनंतु मिस्टर प्रधान आपण बर्तमान हाइपरलिंक रु खोली जाउची कोटा ना जो तांकर affidavit टा खोली जाउची तांकर नॉमिनेशन पेपर खोल जाउची किंतु नॉमिनेशन पेपर जोटा खोलुची सेटा अपलोडिंग डेट भी आज्ञा दुसुची 2/4 रो नॉमिनेशन पेपर टा खोलुची आ जो affidavit टा खोलुची सेटा होची हमर को डेट होची डेटेड 3/4/2019 क्लियर कथा अदर 2/4/2019 रो affidavit किसी नाही जार आपण एक्सप्लेनेशन दउचंदी सिस्टम ओवरराइड करा गला तेनु आमे जो लिंक अवेलेबल अछि वर्तमान वेबसाइट रे से लिंक को हम खोलिला बळु एति की बाहरची तेनु आपण को वर्तमान भी कहला आउ काले आपण पर आउ को लिंक थिबो हाइपर लिंक जो थ्रू खोली किनी जणा पड़िबो जे एमती गोटा
ଆପଣ No, not I have not aware of. अच्छा whether on verification. No, I cannot do the same. Yes, next question. ଆପଣ ଟିକେ ସେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ କରିଦିଅ। ଆପଣ କହିଲେ I have not checked up that aspect at that point of time. ସେଦିନ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁନ। 2 ତାରିଖ ପରେ ଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ କି affidavit dated 2/4/2009 is available on the web portal of the Election Commission of India. ମୋର ଗୋଟେ ସବମିଶନ ରହିବ ମୁଁ 5.2 କହିବେ ଆପଣ ସବମିଶନ କହିବେ ଆଗେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଯାହା କରିକି explanation ଯାହା ଦବା କହିବେ କଥା ମୁଁ କହିବେ। ଲେଖିଦେବି ସେଟା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ whether after ଲେଖନ୍ତୁ whether after 2/4/2019 Till election till process is till over. the election process was over, comma, did you try to verify whether the affidavit dated 2/4/2019 filed by the respondent, Filed by and uploaded by. filed and uploaded, filed by the respondent and uploaded, was Uploaded by you. uploaded by me, uploaded by you, question of you, by you, was available in the Web portal of Election Commission web of India. portal of the Election Commission of India, question mark. हाँ 2 ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଓଭର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ସେ ଆଫିଡେଭିଟ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ତ ଓଭର ରାଇଡିଂ। I have not verified. Yes, next question. ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭୋଟର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ 2/4/2019 ର ଏଫିଡେଭିଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତାର ସ୍କୋପ ନାହିଁ। এটা ଟେକ୍ନିକାଲି କହିପାରିବିନି। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ନୁହଁ। ସେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ତାର ସ୍କୋପ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଏଫିଡେଭିଟ ଜାଣିବାକୁ। that I cannot. अच्छा, if नहीं whether a voter of 90 बारामती of नहीं any voter हाँ any citizen can whether any person कर दें whether any person can verify the declarations made in the affidavit. the नहीं see तो affidavit of the affidavit dated so and so whether any person can verify the affidavit dated 2/4/2019 and the declarations made thereon. ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ अच्छा, the affidavit dated 2/4/2019 filed by the respondent and the declarations made therein which you stated to have uploaded on 2/4/2019, whether any person can verify the affidavit filed by and the declaration made therein from the web portal of the last 2/4/2019 from the web portal of the Election Commission of India. Author question ta padiva whether any person can verify the affidavit dated so and so filed by the respondent and the declarations made therein which you stated to have uploaded on so and so in the in the web portal of so and so. Yes, answer uchi I cannot say. ଗୋଟେ ସବମିଶନ ରହିବ।
କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଅପଲୋଡିଂ ଆଫିଡେଭିଟ ର ଯୋଉଥିରେ ରହିଲା ଅପଲୋଡ କରିବା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ତାର ତଳ ପାରାରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ the affidavit subsequently filed the same should be it should also be uploaded should be but it is an optional one in the first case and in the second case the fresh affidavit filed after notice no should be Mr. Pradhan the plain reading of this two lines which you are harping on, it indicates that the first one is definitely an optional one because may word has been used. But in this case, you have it is Uploaded. your case that you have uploaded. yes So first one you have uploaded and second one also you have uploaded. yes First one is missing now. Okay. second one କଥା ପଚାରୁନି ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଆଜ୍ଞା, ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆପଣ ତ 4/4/19 ରେ ଜାଣିଗଲେ ସିଷ୍ଟମ ଓଭରରାଇଡ୍ ହେଇଗଲା 2/4/19 ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆଉ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦୁଶୁ ନାହିଁ। Have you taken any step for correction of the same so that a voter can see that affidavit dated 2/4/2019 from the web portal? did you question mark did you take any step To correct where the overriding of the system? to when you came to know that the system has overrided the affidavit dated 2/4/2019 affidavit dated କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ did you take ତାକୁ set ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି when you came to know did you take any step ତାକୁ set ନେଇ ଆସନ୍ତୁ W ଟା ବଡ କରନ୍ତୁ when you came to know that the system has overrided the affidavit dated so and so comma ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି did you comma ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି comma ଦିଅନ୍ତୁ did you take any step to correct the same and reload the affidavit dated 2/4/2019 so that a voter can look into the same question mark yes ଥରେ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ରିଲୋଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କି 2/4 no I have not done that ଏଇ ଯୋଉ ECI ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ 2/4/2019 ରେ କୌଣସି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅପଲୋଡ କରିନାହାନ୍ତି। what is your Yes, this sir. this is a suggestion you are giving this suggestion is that you have not uploaded any affidavit dated 2/4/2019 of the respondent what is your answer yes we have it's not a fact that I have not uploaded the affidavit in form 26 of the respondent dated 2/4/2019 in the web portal of so and so in the web portal of the Election Commission of India on 2/4/2019 or thereafter. No, 2/4/2019 thereafter दरकार नहीं
दुई चार मु अपलोड करनी बोली सजेशन अब स्टॉप यस ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4/4 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ affidavit दिया हला से affidavit आपनको किए नेकी देला केतेबेले नेकी देला रेकर्ड देखिए देखो को रेकॉर्ड देखियो ए ओरिजिनल एटा दियंतु तांको जोटा दे दीजन नॉमिनेशन देखियो नॉमिनेशन पेपर और एफिडेविट दियंतु जो 4 रो से पर्टिकुलरली से जो एफिडेविट दियंतु 3 रे एफिडेविट जे 4 तारिख रे सबमिट हिज आपन पर चारि तारिख रो चेकलिस्ट मु चेकलिस्ट कथा पचारनी आज्ञा मु आसीबी चेकलिस्ट मु तेतर देखिले आपनको किए देला केतळे आपण जा देखिया कथा देखंतु आपनको किए से एफिडेविट देला केतळ को देला दैट डॉक्यूमेंट वी हैव 3/4/2019 रो एफिडेविट 4/4 से 4/4/2019 रे आपनको किए देला अब केतबळे देला या तो क्वेश्चन हो कैंडिडेट ऑन 4th माने मोहम्मद मुकीम निजे जाइथले आपनको ऑफिस को एवं आपनको 4 तारिख दिन the respondent himself came to me on 4/4/2019 and handed over the corrected affidavit in form 26 dated 3/4/2019 yeah मतलब এটা ওটা ওটা সেপারেট প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল এটা আচ্ছা এটা পরে এটা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আউট সেপারেট মানে সব প্যারাগ্রাফ করে দিও না প্যারাগ্রাফ করিবা প্যারাগ্রাফ আচ্ছা প্যারাগ্রাফ করে सेटा आज्ञा सेते हां गोटे सेपरेट हाँ ठीक है नहीं नहीं ठीक 12 नंबर ऑल है देखंतु हैंडबुक रा पेज 72 এটা দরকার কি नहीं मो पाखे एक्स्ट्रा अछि नहीं सेटा तांको पर तांका पाखर भी अछि ओके भी- प्रत्येक करेक्टेड एफिडेविट को पेज रिवाइज 72 माय लॉर्ड जस्ट 72 मतलब करेक्टेड एफिडेविट को रिवाइज्ड एफिडेविट कर 12 नंबर पैराग्राफ अच्छा ओ रिवाइज्ड है अच्छा हॉल है रिवाइज्ड है हॉल है हाँ 72 हाँ पेज 72 पैराग्राफ 5.7.6 पैराग्राफ 5.7.6 आगे देखिले आपणक से आरो रूम रे एज पर दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीटीवी 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा लगी थला नहीं लागिवा उचित अपन नहीं लगी थला तो मु डायरेक्ट पचार दोची अच्छा। लगी थला यस 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 it's a fact I'll continue with them. It's a fact that CCTV coverage CCTV recording was made in the अच्छा, other room. CCTV recording was made in the room of the returning officer. ये जो
कैमरा आपन को लागी थला from the date first day of filing of nomination till the election process was over. ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡେଟ୍ ଟାକୁ ताले कौन तो केते तारीख रु केते तारीख जाय रेकॉर्डिंग हेतला आपन को कैमरा रे ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ରେକର୍ଡିଂ नहीं नॉमिनेशन पेपर मोर आगे नॉमिनेशन पेपर जो आरंभ हैला टिल स्क्रूटिनी जाय लागी थला अच्छा फ्रॉम द डेट ऑफ ସ୍କୁଟି ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଥବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ फ्रॉम द डे ऑफ हमर हाँ ठीक है फ्रॉम द डेट ऑफ नहीं नहीं से क्वेश्चन ता देरे मिस हो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन फर्स्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ फ्रॉम द नॉमिनेशन फर्स्ट डे अच्छा ठीक है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ nomination paper till scrutiny is over till the scrutiny was over and scrutiny was जो over on 5/4/2019 scrutiny was over on 5 आंसर से दिले जो बोले till कि आंसर देई ना अपन पचारले क्वेश्चन मैं मु खाली सेठी डेट टा कर देले एका संगे नहीं से आंसर हां टा मारले ना सिना नहीं आंसर से जा कोन तो मु क्वेश्चन रे से डेट टा खाली ना एटा क्वेश्चन एटा मु पूरा आंसर फॉर्म रे नहीं होची त सॉरी सॉरी वो आउची क्वेश्चन फॉर्म सो ए स्क्रूटिनी ओवर हला 5 तारिख रे त मिस्टर प्रधान आगे ओले till the scrutiny was over on 5/4/2019 yes हला ताहले ସ୍କୁଟିନି ୱାଜ ଆହୁରି ଥାଇ ବି ପାରେ ମାଇଟ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିସିଟିଭି ର नहीं, କଭରେଜ ସେଟା स्क्रूटिनी टा आपनकर गोटे स्पेसिफिक डेट इलेक्शन हाँ। कमिशन नोटिफिकेशन रे अछि आगे। सेटा होची 5/4/19 तो सेई स्क्रूटिनी ओवर जाय आपनका कैमरा टा रहिबो से रूम रे एवं लागी थला भी ठीक है सेटा हला तो नेक्स्ट हला क्वेश्चन ताहले 4 तारिख रो सेई वीडियो रिकॉर्डिंग को जदि देखा जीव मगई की मान्यवर कोर्ट मगई की देखिबे ताहले जणा पड़िबो मोहम्मद मुकीम 4 तारिख दिन आपण को ऑफिस को जाइथले क्वेश्चन एग्जैक्टली ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ 4 तारिख दिन मोहम्मद मुकीम आपण को ऑफिस को जाइथले बोली की से 4 तारिख रो वीडियो रिकॉर्डिंग को कॉल फॉर करी जदि देखा जाए कोर्ट रे सेठू जणा पड़ी जीव मोहम्मद मुकीम से दिन आपण को जाइथले बम एफिडेविट देइथले ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ରେ ଥିବ नहीं जहा रिकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग कोन आप तादे कौन अछि हम जानि छु रखी छी रेकॉर्डिंग कोन हेइतला सेटा दैट्स अ डिफरेंट मैटर क्वेश्चन आपन जहा पचराउ कि कोंतु जे आपन तो कहिले मोहम्मद मुकीम आसी देले आपनकर रूम रे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हला क्वेश्चन टा होची सेया जे तेनु सीसीटीवी रिकॉर्डिंग यदि मगा जाए एवं ताकू प्रदर्शन करा जाए ताहले जणा पड़ जिवो जे 4 तारिख दिन मोहम्मद मुकीम आसिकिनी आपनकू से जो रिवाइज्ड एफिडेविट हैंड ओवर करिकिनी गले एती तो कथा हो ଆଜ୍ଞା the if the CCTV recording is called for and verified, comma, it will be found that the respondent had come to me on 4/4/2019 and handed over the revised affidavit in Form 26. मोर सजेशन होची आपण को 4/4/19 रे मोहम्मद मुकीम आपण को ऑफिस को जाइना ରେକର୍ଡ मु से रिकॉर्ड कथा मु ରେକର୍ଡ रिकॉर्ड आगे Mr. Pradhan, it is his suggestion. If you deny, it will be written in that way. डॉक्यूमेंट रे जिबी Mr. Pradhan, এটা হইতা suggestion যে সে suggest করছেন যে যাই না দি আপন কোন কହୁଛନ୍ତି ହଁ କି নাই it's not a fact or it's a fact ସେ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ it's not a fact that the respondent didn't come to my office
on 4/4/2019. Stop here. ସେ ନୋଟ ଟା ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ନୋଟ ଟା ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେବା କଣ? କହିଲେ ମୋର ମନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ନାହିଁ। All right. ଦେଖନ୍ତୁ, a affidavit dated 3/4/2019 ତିନିଟାକ ନମିନେସନ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। Exhibit 45, sorry, 44, 45, 46 filed with nomination paper number 345 are Xerox copies of the affidavit. ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପରେ ପଚାରି ସେ ଆଗେ Xerox and truly attested by the notary. Xerox and truly ହେଲା ହଁ, ସେ next. ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ତା ପରେ ହଁ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଚାର। ହଁ। ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ ରୁଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆରପି ଆକ୍ଟ 1951 ରୁ ବତେଇ ପାରିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି that RO can accept the Xerox copy of the affidavit along with the nomination paper? Xerox true attested copy ଆପଣ ଯାହା କହିବେ Xerox attested copy ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ନମିନେସନ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି କି? I have to verify. Verify. Can you show question କରନ୍ତୁ? Can you show any provision either from Representation of People Act आरटा कैपिटल କରନ୍ତୁ 1951 conduct of election rules 1961 नहीं सीटा बड़ा होगा elections conduct of elections rule ये पड़ा उसे बोईटा कहीं आरपी एक्ट एक्सपर्ट ने कॉपी के पास सियाड़ को अनांत नहीं मु आपन कहतनी भूल हबो हैरान हेबे आपन सियाड़ को नेले एटा होची conduct of elections rules एस गोटे लगान सेठी एस गोटे लगान तो आउट दी conduct लिख दो दीटा conduct पूर्व गोटे दी वर्ड यूज करो 1961 and handbook for returning officers for returning officer exhibit 38 no returning officer that is exhibit 38 any provision either so and so which permits you which permitted you as a returning officer to accept Xerox copies of the affidavits under exhibit 44 under 45 46 exhibit 44 45 and 46 along with the nomination paper exhibit कोटा का संगे कोई दियो 44 टा का संगे जोड़ा हितला मु सीरियली कहि दउ हां
40, 41, 42 कौनटा nomination paper जो exhibit along है, with nomination paper exhibit 40 41, 41 42 and 42 respectively कर दें आउ थोड़े क्वेश्चन टा देखांतु क्वेश्चन हाँ नहीं नहीं गोटे गोटे ये रखो जोना आ टिके बागी की रखी हाँ ठीक है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन टा आसी हो जेंति होला can you show any provision either from the representation of people act 1951 the conduct of election rules 1961 and the handbook for returning officer that is exhibit 38 which permitted you as a returning officer to accept Xerox copies of the affidavits under so along with the nomination papers so respectively question mark on Xerox attested copy से कहउचंती हाँ repeatedly गोटा गोटा ताका Xerox attested copy हो ठीक है आपण पाखरे रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट अछि पाखरे थुआइज तो अछि से देइछन आउ हैंडबुक एक्स्ट्रा भी आनी हाँ हैंडबुक अछि तो हाँ तुम आपन प्रोवाइड कर दिया गला आपण जदि किछि प्रोविजन अछि कोहंतु जदि कहबे जे नाही नाही लेखाबो जदि कहबे पाउनी ताल भी लेखाबो जहा कहबे लेखाइयो एक पानी दीजिए main provision is my lord section 33 and 33 हैंडबुक रे प्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर रोची 5.7 रे आगे affidavit जो दबो according to section 38A rule 4A हाँ नहीं दैट इज देयर पाऊनी ऐसे आपण जहा कहबे छा कहबे लेखाबो अपन लिख दो जी even after verifying से तीनटा को नहीं आसुन रिप्रेजेंटेशन नमो समर्थन at present comma दियन 38 पर उठे comma दियन at present I am not getting the provision which permitted me as a returning officer copy करनी आसुन पूराटा देखंतु page 83 paragraph 5.16 handbook आगे 5.16 आगे 80 83 para 5.16.1 my lords 1 along with the nomination paper every candidate is required to file an affidavit in form 26 declaring information about so and so okay the affidavit in form should be shown before a magistrate or okay last 3 lines every page of this should be signed by Rola. The duly signed affidavit should be on a stamp paper on such
denomination as prescribed under the state law of this one, and it would be for the returning officer to decide the validity of the affidavit. Okay. नेक्स्ट पारा हो Oh, I would para column. आपण तो कहले आपण तो मोहम्मद मुकीम 2 तारिख रे गोटे एफिडेविट देले देखिले 4टा का एफिडेविट एटा स्टाम्प पेपर रे अछि कि दुई जो affidavit ଦେଇଛନ୍ତି 2 रे जोटा कि अपलोड We are disputing नहीं that अवेलेबल नहीं है क्या? सेटा प्लेन पेपर एफिडेविट मान अच्छा, it is not on the stamp paper. it would be on the stamp paper. Okay. এটা নোটারাইজ ହେଇଛି वो स्टाम्प पेपर मु नोटरी हेछि कि नहीं पचारुनी आपन एटा स्टाम्प पेपर रे अछि कि आपण तो सब कलेक्टर थले कटक रे ଆଜ୍ଞା आपण को पाखरे बहुत लोक जाउथबे एफिडेविट करिया को सादा कागज रे आपण एफिडेविट करथले ना स्टाम्प पेपर एफिडेविट करथले आगे सेटा कोनता ନାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର स्टाम्प केते टंगा स्टाम्प पेपर रे होतला 10 रुपीस 10 rupees stamp paper is prescribed in our state for an affidavit एटा आगे जाऊ It is prescribed that a stamp paper worth of ₹10 is to be used for an affidavit purpose. Stop. During my tenure, incumbency as sub-collector, collector Katak Sadar, Katak Sadar, number of persons have shown affidavits before me using stamp papers. Yes. Papers of ₹10. Of ₹10. I have never allowed any person to swear an affidavit before me by using plain paper. Yes. And এটা নিয়ে আসিবা এই জিনিসটা তারপরে আপন কোশ্চেন পচারিয়ে বেটার ইটস এ ফ্যাক্ট দ্যাট paragraph এটা paragraph কହୁছন তো 5.1 paragraph 5.16.1 of chapter কেতে সেটা chapter 5 of exhibit 38 indicates that the duly sworn affidavits should be on that the duly sworn affidavits should be on stamp paper of such denomination as prescribed under the state law of the state concerned. And in our state, ₹10 is prescribed. It is a fact that stamp papers want to is to be for an affidavit purpose. It like the law, as per the as per the state law prevailed कर दो
state law prevailing at the relevant point of time. नहीं अभी भी सही आज अच्छा as per the state law हाँ बिगे भी तो 10 टका अच्छे ठीक है अभी भी as सही per the state law ठीक है এই পোর্শনটা আগে মার্ক হয়ে যাও 5.16 अच्छा One, two. 5.16 টাকা এটা 5.16 এটা one. অরিজিনালটা নেই মার্ক করি এটা এক্সিবিট 38/6 হবো ନାଇଁ ଆପଣ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପେନସିଲ ଦିଅନ୍ତୁ pencil ପରେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିଦବ ମନ କରିକି ରଖିବୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଟିପିକି ରଖିବୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଯାଉ ଡିପୋଜିଟ୍ 38/6 ଠିକ ତ ହେଲା ଅବିକା ଆପଣ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2/4 ରେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଅଛି କି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ବି ମୁଁ ନୋଟାରୀରେ କଥା ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ସେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡକୁ ସିରିୟଲି ଆସିବ ଯିବି ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ 5.6 ଗ୍ୟାପ ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ଷ୍ଟପ୍ ପରେ ଯୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡକୁ ଆସିବ ହଁ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ it is a fact that the affidavit dated 2/4/2019 अच्छा नहीं the affidavit तो अच्छी होता है the affidavit dated 2/4/2019 of the respondent filed along with nomination paper along with nomination paper exhibit 39 40 41 42 लिखि दियौ सब गुडाकरे प्लेन पेपर अछि सब याक प्लेन पेपर exhibit सब गुडा लिखि दियौ nomination paper होची exhibit nomination exhibit 39 40 41 42 ठीक है देखि दियौ चारटा 39 40 41 and 42 it is a fact that affidavit dated so and so filed along with the nomination are in plain paper. Stop. अरे ये एफिडेविट गुरा भी एठी मार्क कर जो प्लेन पेपर affidavit केते मार्क को कोन दुसे एटा हबो आज्ञा नहीं ता संगे गोटे लिंक कर दउ नांती जो 39 गोटे बाय नंबर दे दोन सुविधा हो नहीं से सीरियली जे अच्छा हो हां सेमती एटा 39 संगे affidavit लागी छ ना 39/1 आउ 39 नो 1 हे नथिला हेनी अच्छा exhibit 39/1 is the plain paper affidavit लिखि दो is the plain paper affidavit filed along with exhibit 39 सेमती नहीं जाऊं तो सब गुडा खाली चेंज कर देबो कमा 40/1 41 40/1 40 संगे लागिला चेक कर देन रे ମାନେ ସବୁ ସେମିତି ରହିଛି 42 42 ମାଇଲର 39 ଟାକୁ ଆପଣ 4 ସିଟ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମିଶିଗଲେ ସବୁ ସିଟ୍ସ ପୁରା ମିସମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ କୋଟା କହିଲେ ଆପଣ 39/1 କଲେ ହଁ ସେଇଟା 39 ଟା ଅରିଜିନାଲ 4 ସିଟ୍ସ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ତେଣୁ 39/1 ଯୋଡି ହେଇଗଲେ ସେ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ବଢିଯିବ ଭଲ୍ୟୁମ ଗାଇस ତ ଯେମିତି 39 ନୋମିନେସନ 3 ତାରିଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ ନମ୍ବରିଂ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ठीक है हां यू 39 टा में only nomination paper 4 sheets ସେଇ ଆଇ ପୁରା ହଁ ତେଣୁ 39/1 ଟା plain paper affidavit ହଁ ସେଇଟା ରହିଲା ଆଉ ମିଶି ଆମେ ତ ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 39 ତ ଗୋଟେ ରହିଛି 4 ସିଟ୍ ର ସେଟା ହଉଛି 3 ତାରିଖର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟାକୁ ଆପଣ 43 44 45 46 କରିଛନ୍ତି କାଇଁ ସେ 39 ର ପାର୍ଟ ଟା ତ ସେଇଟା ଆଉ 39 ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲେନ ପେପର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟା ଫାଇଲ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ପରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଫାଇଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ 30 ଏଠି ଆଜି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲ 39/1 ରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବେଟର ହବ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ପେପର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ର ସିଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସୁବିଧା 39/1 ର ସିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟା କେତେ ସିଟ୍ ର 20 ସିଟ୍ ହବ
23 seats. 23 seats. ब्रैकेट लिख दो 23 सीट्स ताले सब गुडा को सही 23 सीट्स Check हेइतो କରିଦଉଛି, ଦେଖିଦଉଛି। हां देखि जो Let me check ନହେଲେ 39 टा चेक हे गला बाकी गुडा चेक करी कि कोन 40 ଟା ବି ସେଇ 40/1 ବି ସେଇଆ ହବ। 40 रे जोटा लागि जी ता 40/1 कली मार्क कले तो आपण ଆଜ୍ଞା आ गोटे होची नेक्स्ट आसी 41 रे देखंतु 41/1 सेटा 41 संगे लागि थियो ଆଜ୍ଞା आ सेटा भी सेई 23 सीट ଆଜ୍ଞା 23 सीट माने पूरा सीट तो ना ନାଇଁ ପୁରା ସିଟ୍ हां ठीक है ସେ पेजेस 20 ठीक है तापर होची 42/1 42/1 सेटा 42 संगे लागि छी ଆଜ୍ଞା ओके नाउ देन इट्स ऑल राइट it is also 23 seats. ओके ଗଲା ନା ଟିକେ स्क्रॉल डाउन कर दो डाउन ରହିଲା डाउन ନା ଯେ all affidavit exhibit देखि दियन मूलर पढ़िया चाहूँ कि पैराग्राफ टा plain papers ହଁ ହେଇଗଲା plain papers हाँ लिखा है ଲେଖା ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି In paper and notarized. ନୋଟାରାଇଜ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନୋଟରୀ ହେଇନି ମୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ହେଇଛି ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୋଟରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଏ। ଦରକାର ତାହେଲେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୋହମ୍ମଦ ମୁକ୍ତିମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2/4/19 ରେ ଯୋଉ ଆଫିଡେଭିଟ ଦେଲେ that is in violation to the instructions contained in paragraph 5.16.1 That I cannot say. It is incomplete and it has also been. ମୁଁ नहीं नहीं complete आपन galaଣି। क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन पचरा होची आगे जे एटा तो अछि ना स्टाम्प पेपर रे रखियाऊ आगे। दब तो आपण जेमती आपनकर प्रोसीड्यूर तला फेरे दबाकू बा तम कहबे नाही जे एटा ये राणो स्टाम्प पेपर राणो मु एक्सेप्ट करिविनी तो सेत पई से क्वेश्चन टा पचाचंती जे दैट इज इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन एटा आपनको पई हैंडबुक इश्यू होई जे से ता वायोलेट करछि बोली कहउचंती आपण जहा कहबे लिखाओ As it is not in stamp paper, it violates this rule. हाँ सेटा क्वेश्चन पचाचंती आपण जहा कहबे लिखाओ I cannot say exactly Paulus. क्वेश्चन कर देले क्यू करन ସେପାରେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାରା सेपरेट हाँ नहीं क्वेश्चन तो क्वेश्चन हाँ, फॉर्मेट वाला बेटर हाँ। क्यू करन it is put to you that the से जो प्लेन पेपर कोड़ा वाला जो बैक कर दिला टिके कोड लिखा वाला से प्लेन पेपर हाँ the हाँ नहीं नहीं आउट सीट आउट ये थोड़ा गाना तो हाँ I have never used by using plain paper अच्छा ता पूर्व लिखा ना लस्सी आनी कि प्लेन पेपर देला बेली ना मैं इतने बैक जाने हाँ इटी वाला ये उड़ा कोई प्लेन पेपर अच्छा अच्छा it is put to you that the affidavits कर दियंतु affidavits under exhibit Under- 39/1 40/1 under exhibit 39/1 40/1 41/1 40 सब उड़ा लगी जाऊँ
were not, it is put to you that the affidavits under so and so were not in consonance with the provision under paragraph as content provision of the provision of as content in paragraph 5.16.1 of Exhibit 38. okay. Question, it is put to you that so and so, it's not answer, it's not a fact. Oh, I cannot say. Sorry, answer I cannot say. City submission by city I cannot say. Say incomplete affidavit by tanko kuagala fresh affidavit dog because it was not in prescribed form. आपण फ्रेश कथा कहले कि नहीं मु जाने ए एफिडेविट टा आपण इन भाउलेशन जेतु स्टैम्प पेपर ऑलरेडी ठीक विथ ब्रैकेट लगन वॉलंटियर्स विटनेस वॉलंटियर्स कर दूं नहीं जस्ट ये तळु काण विटनेस वॉलंटियर्स सिंस से चारटा को नहीं आछन were not in proper form But were not incomplete were not से पहुंचा गया incomplete अच्छा were incomplete से फॉर्म पता को incomplete were incomplete comma instruction was given to the respondent I can say it in the next to file revised affidavit revised affidavits complete in all respect. again Complete in all respect. हाँ अच्छा हला ठीक है revised affidavit complete in all respect ठीक है yes yeah आगे चला था ना आप कौन कहबे कहि सारू नहीं मुझे भी सेठी आपण जो कथा कहले मो भी सेठी आसुच हला as per instruction of the Election Commission of India a paragraph 5.16.3 रे आपण जतले एफिडेविट नेबे नॉमिनेशन संगरे चेक लिस्ट प्रिपेयर करिवे कैंडिडेट को देबे हां as per the provision under paragraph 5.16.3 under paragraph 5.16.3 and 5.16.4 अच्छा दीटा को लिख दो 5.16.3 and 5.4 of exhibit 38 comma कौन आपण को कौन दबा को चेक लिस्ट प्रिपेयर करिवे comma I as a returning officer while accepting the affidavit as a returning officer I have to prepare a checklist in duplicate को duplicate वाटा को यूज अच्छी आज्ञा ताकर ये रे अच्छा checklist in duplicate तादर कौन रहिबो गोटे से मेंशन है क्या से तार अच्छा करिवे ठीक है checklist in duplicate and hand over the same to the concerned candidate or his proposer yes indicating I have to prepare bringing to notice the requirement bringing to the notice the requirements in the affidavit in the duly sworn affidavit bringing to the notice the requirement in the duly sworn affidavit yes ठीक अछि ताई to prepare a checklist in duplicate and hand over the same to the concerned candidate or his proposer bringing to the notice the requirement in that yes
ए जो चेकलिस्ट डुप्लिकेट रे प्रिपेयर हबो ओरिजिनल टा रेकॉर्ड संगे रहिबो डुप्लिकेट टा कैंडिडेट को देबे Again, that is provision. The original checklist, ओरिजिनल ऑफ द चेक acha, the original of the checklist is kept with the nomination paper, and the duplicate is handed over to the concerned candidate or his proposer for them. To the concerned candidate or his proposer. देखंतु ए चेकलिस्ट टा आपण नॉमिनेशन 2 रो प्रिपेयर करथले आ ओरिजिनल टा नॉमिनेशन संगे रखि छथि Again. The mark कर दो acha. I have prepared this. I have prepared this checklist marked as exhibit 39/2 39/2, which is available in exhibit 39 which is available in exhibit 39. सेम थी एटा गोटे सीट रो गोट सब नॉमिनेशन अलग अलग नहीं चेकलिस्ट गोटे One sheet. one sheet sheet. कर दें. I have prepared checklist one sheet कर दें. हाँ, which is available in exhibit 39. सेही टाइप रो सब थर अछि आपन को देखि दियो. ठीक है ना आई हैव टू चेक दैट यस Would I mark lines over the jurisdiction? in what जगह available in exhibit 39 जगह along with कल better हो. Which is available along with कर. Okay. अच्छा अच्छा along with कर दें. along with कर दें. सब गोड़ा तल कर दें. एटा गोटे गोटे कि पचारिया कना से टिके अच्छी प्रॉब्लम था मु पचारिबी त आपन कहउछेंदी 39 टा उत्तर वन सरी विषय पचार देले जीबी अन्य गोटा काटी दियम टोटल ता तळु को रख दियो तळु रख देथान. छोटा पचार ना दी तणु देखिले ए चेक लिस्ट आपण जो प्रिपेयर करले now you are putting questions on 39/2. 39/1 sorry 39/2 Right. हाँ 39/2 ए चेक लिस्ट आपण प्रिपेयर करले 2/4/2019 रे Again. ए चेक लिस्ट रे आपण नोटिस देले कि मोहम्मद मुकीम आपण जो कहउचंती 2 तारिख रे एफिडेविट देले सेटा प्लेन पेपर एफिडेविट स्टैम्प पेपर नाही स्टैम्प पेपर रे रिवाइज एफिडेविट दियंतु. I have prepared this checklist dated कर दियंतु 2/4/2019 हाँ से dated 2/4/2019 marked as one. Yes, now answer the question is ए जो 2/4/2019 रो चेकलिस्ट Again. आपन को द्वारा प्रिपेयर हेची आपन को सामना रे वर्तमान अछि. एई चेकलिस्ट रे किछि जणा पडुछि कि आपन कहिथिले जे एमती गोटा प्लेन पेपर रे आपन आनी कि एफिडेविट देइचंती जोटा कि ठीक नुहे तणु आपन स्टैम्प पेपर आनी कि दियंतु. एमती किछि मेंशन हेछि से चेकलिस्ट रे. Checklist रो सेकंड कॉलम रे सेकंड कॉलम second column of the checklist. मु देखि पारनी ना No, you can see this one. I have original copy. Move copy टा आगे नहीं. हाँ चेकलिस्ट मते गोटे कॉपी दे देले मु तार आंसर देखिबा को मते वेरीफाई करियो सुविधा. ए नहीं आसे सेपटे. हाँ पास इन ए सीजीओ हैंड ओवर कर. Mr. Pradhan, you can answer this question. कौन कहउछंदी कोनतो? Checklist रो सेकंड कॉलम रे एटा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रे नाही एवं तार नोटिंग अछि बी रे सेकंड कॉलम टारे लिखा है certified But I am not asking you about that. Second. I am specifically asking whether you have given a notice that this affidavit dated 2/4/2019 is not in the stamp paper. काना से जो कथा मु पचारिबी से कॉलम कथा मु जाइनी. He is saying about column. I am asking
have you given any notice that the affidavit you have filed its plain paper, give on the stamp paper? କଲମ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁନି। ନାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଯାହା ରେକର୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ଆମେ ତାতে ନାଇଁ ସେଟା ତ ନାହିଁ notice ନୋଟିସ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ନୋଟିସ No, ଦେଇଛୁ please answer. Mr. Pradhan, please understand the question. Answer coolly. ଆପଣ first of all ଏଇ ଯୋଉଟାରେ ଅଛି ସେମିତି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ କଲମ ରହିଛି କି ଯେ ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ in proper କଣ ସେଟା it is not on the stamp paper বা plain paper ସେମିତି କିଛି ତ କଲମ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ defect all is to be bring to the notice ଆଜ୍ଞା ରହିଲା କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ instruction ରେ ରହିଲା all defects are to be bring to the notice of the candidate। ହଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାদের କଲମ ନାହିଁ ବଟ୍ ସେ କଲମରେ ଅଛି A B C ତଳେ ଯଦି କଣ ଥବ ସେ ସବୁ ଲେଖିବେ ସେଠି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି ଲେଖନ୍ତେ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଅଛି affidavit in form should be filed latest by so and so stamp paper affidavit should be filed by so and so ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି affidavit in form 26 documents which have not been filed should be filed as indicated below ସେଇଠି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ notice କି stamp paper ରେ ନାହିଁ stamp paper ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣ ସେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସିବିଟ୍ କେତେ ସେଟା ହେଲା 39/1 ନାଇଁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ 39/2 କଲେ ପୁରା 39/2 ହଁ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ 39/2 ରେ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି କି ନା କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଣା ପଡୁନି it's a fact that in exhibit 39/2 I have not mentioned, I have not indicated that the affidavit filed by the respondent on dated 2/4/2019 was in plain paper and that he was instructed to file it in stamp paper. required stamp paper in required stamp paper in required stamp paper. Yeah. ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆದ್ರೆ ସବମିଶନ ରହିବ କଲମ B କହୁଛି ସେଟା ଫର୍ମାଟେଡ ଖାଲି କହିଦେଲି ଟିକେ କଣ ସେ କହୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଲମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ମେନସନ ଅଛି ଏଟା ବି ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ECI ର ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି above mentioned affidavit 26 have been left blank you must submit ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି you must submit a revised affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations failing which the nomination paper will be liable to be rejected B ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର 2 ତ NB କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ NB ର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା the following documents which have not been filled column ର ତଳେ A B C acha above mentioned columns in so and so have been left blank you must submit a revised affidavit with columns duly filled in so and so failing with the nomination सेटा होची columns left blank हेल हबो से ता ऊपर से क्वेश्चन पचार नांदी से क्वेश्चन पचार जंदी ए जो प्लेन पेपर और स्टाम्प पेपर ऊपर ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟିସ ଦେଲେ କି कॉलम ऊपर से क्वेश्चन आसी नांदी से पचारिबे कि कोन करबे दैट्स अ डिफरेंट मैटर बर्तन ए आ ऊपर क्वेश्चन पचार यस कैरी ऑन यस was in plain paper he was instructed to file এই ଯୋଉ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି ବୋଧେ ଅରିଜିନାଲ ରହିବ ରେକର୍ଡରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସିବିଟ୍ 30/2 ଆପଣ 39/2 ମୋହମ୍ମଦ ମୁକିମକୁ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କପି ଦେଇଥିଲେ copy ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ yes I have handed over a copy of exhibit 39/2 duplicate copy of the duplicate I have handed over
a duplicate copy of exhibit 39/2 to the respondent. Stop. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କପିଟା ଆପଣ ମୋହମ୍ମଦ ମୁକିମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। ଜେରକ୍ସ ଅଛି, ଜେରକ୍ସ ଦେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ୟେସ୍ ରିସିଭ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ କପି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? এটা তো জেরক্স ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। Original Mr. Pradhan, ଆଜ୍ଞା। original file ଟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, original nomination paper ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ ଅଛି ଅଛି ତ? ତା ଦେହରେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ ତାର ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା କଥା, ବାକିଟା ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା କଥା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଅରିଜିନାଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ଅରିଜିନାଲ ବି ଅଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ? ନାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏଟା ଜେରକ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଜେରକ୍ସ ଅଛି, ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥର ଦିଟା ଅଛି, ମୁଁ ରେକର୍ଡରେ ଅରିଜିନାଲ ଅଛି। Take it on. It's a fact. Take it on. It's a fact that two sets of checklists are available in exhibit 39, na? In exhibit 39. In exhibit 39. नहीं original exhibit है। हाँ, original in dita checklist अच्छी exhibit 39, comma one which is अच्छा ठीक है, mark कर दो, one which is marked as नहीं one लिखो, which पूर्वुर लिखो, one which has been marked as exhibit 39/2, exhibit 39/2, and the other is mark कर दियो तो गला काम change हो। Other is Xerox copy, my lord, it's telling. Other is marked as exhibit 39/3 with objection कर दियो, with objection कर। Other Xerox copy. Other Xerox copy, right? Xerox copy. The other Xerox copy is marked as exhibit 39/3. Say available in नौकरी की available along with has been available along with exhibit along with, all right। এই ଯୋଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଯାହା ସେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦିଟା ସେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। ତ ଦିଟା ଯାକ ସେଟ୍ ଯଦି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଣ କଲେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ? এটা ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଅଛି ବୋଧେ, ମାନେ ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି ଆଗେ କହିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କାର୍ବନ ପକେଇକି କରନ୍ତି ନା କଣ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ସିଷ୍ଟମ ରେ କରନ୍ତି କଣ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା, ଏଟା ମାନୁଆଲି ଲେଖା ହଉଥିଲା, ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ହଁ, ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଦିଟା ଯାକ ଅରିଜିନାଲ ହେଇଯିବ। ଅରିଜିନାଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟପ୍ ରେ ଲେଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ସେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଅରିଜିନାଲ ଟା ରହିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଅରିଜିନାଲ ଟା ଇଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ କପିଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ତ ରହିଲା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ? We have handed over a copy of checklist to the candidate, otherwise ଆଚ୍ଛା, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଆପଣ even though two copies, two sets of even though two sets of checklists, that is exhibit 39/2 and exhibit 39/3 are available along with exhibit 39, but I have handed over a checklist copy, duplicate copy of the checklist. अच्छा, a duplicate handed over अच्छा, duplicate duplicate copy of of what the checklist. ରହିବନି। I have handed over duplicate copy of the checklist, ठीक है। ଆଉ checklist पर copy, I have handed over a duplicate copy of checklist to the respondent on 2/4/2019.
Sir, separately, जोटा हम दीटा checklist अछि गोटे original and गोटे duplicate. अच्छा ठीक ଅଛି 39/2 exhibit ହେଇଗଲା अच्छी तरह से हाँ, record exhibit हाँ ହେଇଗଲା I have handed over a duplicate copy of checklist to the respondent on the which is duly acknowledged. ମୁଁ ମନା କରୁନି ସାର୍ ସେ all right ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ which was duly acknowledged by the respondent ସେଇଟା ସେ acknowledgement ଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ हाँ received दस्तखत रही है signature ଅଛି अच्छा and the continue करो and the signature of the respondent is appearing on কোটারে appear করছে original exhibit 39/2 on exhibit 39/2 all right Sir, ये exhibit सब sir ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନି sir ଟିକେ ମାଇକ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ sir on କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏକ୍ଜିବିଟ ଯେତିକି ହେଲାଣି ହଁ ଏସବୁ ମାର୍କ ସରି ଆଜି ସରିବ ତ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା sir I'll try ଖାଲି ମୋର ଏଇ 4ଟା exhibit ହେଲେ ସରିଲା କ୍ଲୋଜ ଆଉ ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନାହିଁ all right. only these 4 continue ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନା ମୋର ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ 4ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ର ମୋର ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ all right ଏଇ all right. 4ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେ continue ଏଇ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉ exhibit 39/2 ଆପଣ 2/4/19 ରେ 11:45 ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ କଟକ ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି आज्ञा from exhibit 39/2 comma it appears that I have prepared the same on 2/4/2019 at କେତେବେଳେ ସମୟ 11:45 at 11:45 a.m. at Cuttack which I have mentioned which I have mentioned in the exhibit 39/2 which I have mentioned therein which I have mentioned therein ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ 5.16.4 3 and 4 ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ 83 ର आज्ञा 5.16.4 3 and 4 5.16.3 and 5.16.4 आज्ञा ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କୁ ଏ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି କଲମ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଦବାର କଲମ ନାହିଁ ଦେନ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କଲମ ଯଦି ବ୍ଲାଙ୍କ ସେତିକି ଲେଖିବାକୁ ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି नो अदर थिंग ଆଜ୍ଞା 2 ରେ ଯୋଉ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ not as per the prescribed ଉପରେ ଯୋଉ କଲମ 1 ରେ ଯୋଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ कॉलम रे अछि हेडर अछि वेदर फील्ड ମୁଁ ହେଡର କଥା से ପଚାରୁନି कॉलम ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ରେ ଆଗେ ଆଗେ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ହଁ 5 ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଲେଖିବାର ଇଏ ନାଇଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ 5.16.4 16.4 page 83 ମାଇନର no column of the affidavit should be left blank or filled by just tick or dash marking. The Honorable Supreme Court has held that the affidavit filed along with the nomination paper, the candidates are required to fill up all the columns therein, and no column can be left blank. Therefore, at the time of filing the affidavit, returning officer has to check whether all columns of the affidavit filed by the so-and-so are filled up. If not,
the returning officer shall give a notice to the respondent to submit a fresh affidavit, complete in all respect. Supreme Court has held that there is no information to be. The Honorable Court has held that if there is no information to be furnished against any item, appropriate remarks such as nil, not applicable, not known, as may be applicable, shall be indicated in such column. They should not leave any column blank. If a candidate fails to fill the columns even after reminder, the nomination paper will liable to be rejected by the nomination at the time of scrutiny of the ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ସେ ଯୋଉ ଫର୍ମ 2B ରେ ନାହିଁ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ଚେକ୍ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୋଉ କଲମ ବ୍ଲାଙ୍କ ଲେଖିଥିବ ତାହେଲେ କେବଳ ଆପଣ ନୋଟିସ ଦେବେ। ଯଦି ଅଲଗା ଡିଫେକ୍ଟ ଥବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଲମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ନାଇଁ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖି ଚେକଲିଷ୍ଟ ର ସିରିଆଲ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି whether the affidavit is shown before an oath commissioner or magistrate or first class or before a notary public. So ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେସ ରେ 2 ତାରିଖର affidavit notary public ରେ notarized ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଲୁ, so that we have accepted also. 2 ତାରିଖର affidavit ଯୋଉ ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି କଲମ ର ମେନସନ କଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୋଟାରୀ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ଆପଣ ନୋଟାରୀର ଆଫିଡେଭିଟ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ନୋଟାରୀ ଆଫିଡେଭିଟ ଅଛି। ଆଇ ଆଡମିଟ ଇଟ୍ସ ଏ ନୋଟାରୀଜ ଆଫିଡେଭିଟ। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ କେବଳ କୋଉଠି ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯୋଉ ଫର୍ମ 26 ର କଲମ ଗୁରା ଅଛି ସେ କଲମ ଯଦି ଫିଲଅପ କରିନଥିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସେତିକି କେବଳ ନୋଟିସ ଦେବେ। ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଦେଇ ନାଇଁ ଦବାକୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଆଜ୍ଞା। as per paragraph 5.16.4 of exhibit 38 as a returning officer I am supposed to give notice to the candidates if any column of the affidavit in form 26 has been left blank or filled by just tick oblique dash marking, just tick TICK oblique dash marking and in this case I have given notice to the respondent in that respect. In the checklist marked as exhibit 39/2. In the checklist marked as exhibit 39/2 to in the checklist marked as exhibit 39/2. Checklist का गोटे word. Checklist का गोटे word. Yes sir. ए चेकलिस्ट टा देखंतु आउ मोहम्मद मुकीम आपन को जो एफिडेविट देइथले 2/4 रे सेटा को देखंतु से एफिडेविट माइलर्स में नहीं गोटे मत गोटे नियंत्रण गोटे चारटा से गोटे नहीं लगे चेकलिस्ट रहला मो पाखरे आउ जो एफिडेविट टा कथा एफिडेविट तारी ऊपर लागि 2/4 जस्ट ऊपर 4 सीट नॉमिनेशन पेपर करे 2/4
nomination form ତଳେ ରହିଛି। तले अच्छी हाँ এটা হচ্ছে affidavit dated 3/4/2000 ऊपरटा आया नॉमिनेशन पेपर जस्ट 4टा पेज पर एफिडेविट डेटेड 2/4 अच्छा अच्छा चल दे जस्ट अ मिनट प्रूफ हाँ पाइली हाँ ठीक है आपनका चेकलिस्ट रे हाउ सेटिंग एटा आगे नेक्स्ट पारा है अच्छा नहीं आरी पर क्वेश्चन पचारिबे तारी दे रे अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ करूँ आपण को मोहम्मद मुकीम 4टा सेट नॉमिनेशन पेपर 4 सेट along with affidavit देले with their his documents आपण गोटे गोटे नॉमिनेशन पेपर डॉक्यूमेंट एफिडेविट चेक कले चेकलिस्ट प्रिपेयर कले the respondent had filed 4 sets of nomination paper along with affidavits एफिडेविट accompanying document एफिडेविट डेटेड 2/4/2019 affidavit dated 2/4/2019 along with other documents on 2/4/2019 and I verified each of the nomination papers, so also the affidavits, prepare the checklist and prepare the checklists. चेकलिस्ट माने गोटिए गला गोटा गोटा माने से गोटा नॉमिनेशन प्रिपेयर करले गोटे चेकलिस्ट बनेले सेकंड नॉमिनेशन चेक करले सेकंड नै मु कहि आरो गुडा को मार्क हेनी तो चेकलिस्ट गुडा तळ गु रही आसी नंबर हमें मु नंबर दे दबा ना ठीक है एंड प्रिपेयर दे मु से नेक्स्ट अच्छा आउट की पढी जन सेटा पांच other documents mate each of nominations also the affidavit prepare the checklist separately अच्छा prepare the checklist separately with respect to each set of nomination all right with respect to each set of nomination paper हाँ the affidavit and the documentation have verified each of nomination papers also prepare the checklist separately Could avail the respondent had filed 4 sets of nomination paper along with affidavit dated so and so along with other documents ठीक है on so and so and I verified each of the nomination paper so also the affidavit and prepared the checklist with respect to each set of ठीक है आपण प्रथम सेट जो नॉमिनेशन पेपर नंबर 2 चेक कले एफिडेविट देखिले चेकलिस्ट प्रिपेयर कले करि साइले सेटा करि साइला परे आपण नॉमिनेशन पेपर नंबर 3 हाँ नियम एटा आपण नै नंतु 2 रस एटा 2 3 this is number 2 अच्छा ए जो नंबर 2 रे चेकलिस्ट मार्क हे जाई ए जो 39/2 and 3 all right एटा करि साइला परे आपण नॉमिनेशन नंबर सीरियल 3 वेरीफाई कले चेक कले एफिडेविट देखिले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कले
एवं चेकलिस्ट प्रिपेयर कले दिस इज दैट चेकलिस्ट After verifying the nomination paper marked as Exhibit 39. No, I got it. sorry After verifying the nomination paper marked as Exhibit 39, along with se affidavit ta kete mark kala par apon kale taro 2 तारीख रो mark 39 by 1 नहीं दु हाँ, नहीं सेटा अलगा है 2 तारीख रो affidavit 2 तारीख affidavit ta mark kala par नहीं mark ही 39 by 1 अछि apon पेटी 39 by 1 हाँ after verifying nomination paper marked as Exhibit 39 along with affidavit marked as Exhibit 39 by 1 काटी दिले कहीं marked as Exhibit 39 by 1 comma I prepared the checklist marked as Exhibit 39 by 2 stop. Similarly, after verifying अच्छा affidavit marked as Exhibit 39 by 1 and other accompanying documents कारण सेते रहुच checklist किंतु अच्छा along with affidavit हाला ठीक है 39 by 1 and other accompanying documents documents the other accompanying documents like other accompanying documents I prepared checklist marked as exhibit only. Thereafter I verified nomination paper marked as exhibit 40 सेमती along with नहीं आसुन कॉपी करी पेस्ट कर दे चल जान से चेकलिस्ट मार्क है जदी चेकलिस्ट ता मार्क हो अच्छा along with नहीं आसुन तम बागे दुछो and affidavit marked as 40 by 1 marked as 40 by 1 already marked है अच्छा and other accompanying and I prepared this checklist marked as exhibit 40 by 2 stop आगे एटा प्रिपेयर गले तापर से नहीं जीवे सब गुडा को नहीं अच्छा ओ तापर क्वेश्चन पचारि हो ना ठीक है এই চেকলিস্ট উপরে क्वेश्चन पचारि कि छाड़ दियो देखि दउछ बाकी जहा पचारिबे एटा आगे सब कर दियंतो कंटिन्यू कर दियंतो खाली गोटे रे पचारिया दे आर 40 by 2 दे आर आफ्टर टू आई वेरीफाइड द नॉमिनेशन पेपर अच्छा दे आर आफ्टर ता पर दे आर आफ्टर पूरा कॉपी कर दे दो तेरा आर पूरा आफ्टर कॉपी कर दो हां thereafter paste करो thereafter I verified nomination paper marked as 41 along with affidavit exhibit by 1 and 40 by 2 41 by 2 हां 41 by 2 नंबर टा दियंतु ए ओरा सब दुनिया मार्क करन तो देखियो से हला भूलभाल जेम न 40 by 2 तापर होची सेटू देयर आफ्टर तो नहीं जानतो नहीं सेटा भूल 422 कर देले 42 thereafter I verified nomination paper marked as exhibit 42 affidavit होची 42 by 1 mark ही जाईची एफिडेविट मार्क ହେଇଛି ସବୁ अच्छा and other accommodation I prepared checklist exhibit 40 by 42 by 2 एटा उदियंतु checklist टा जोटा 42 रे अछि 41 टा आगे कर 40 by 2 42 by 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଆପଣ
42/1 sorry 2 41/2 40/2 39 तो जाइछि ए तीनटा चेकलिस्ट आपण प्रिपेयर करछन ଆଜ୍ଞା हां ଆଜ୍ଞା आई यो तीनटा का मतलब ए जो एग्जिबिट 40/2 चेकलिस्ट आपण प्रिपेयर करछंती एटारे आपण डेट टाइम और प्लेस लिखिना केतले प्रिपेयर करले को तारीख रो प्रिपेयर करले कोठी प्रिपेयर करले लिखिना ठीक है you did not mention अलगा पारा को It's a fact that in exhibit 40/2 40/2 40 by 40 40 40 40/2 comma I have not mentioned the date of preparation Date of preparation is there. डेट पड़िछि जा खाली कहउछंती डेट एंड टाइम खाली डेट पड़िछि मोर 2 रो इशू करिछि ठीक डेट टाइम टा जोटा जे रिसीव कले तार मु जाननी क्वेश्चन हां मार देले ना मु कंफ्यूजन है एठी जो डेट टाइम प्लेस एठी आपण सेठी नहीं डेट टाइम प्लेस टा पकेबो कैंडिडेट अलग से ठीक कंपेयर है ठीक है फॉर द कैंडिडेट आका सिग्नेचर तळे डेट अछि हां आई सिग्नेचर एम नॉट आस्किंग अबाउट सिग्नेचर एठी Left side, जो एई कॉलम सेटा फॉर कैंडिडेट से पकेइचंती बट इन दिस ही हैज नॉट गिवन डेट टाइम रिसीव डेट टाइम का प्लेस टा कैंडिडेट पकेबे अच्छा सिग्नेचर ऑफ द पकेबा गया अबिका कोन तो नहीं आपण ठीक है माय विटनेस आई एम आस्किंग just a minute सॉरी just a minute कोर्ट को कोच फॉर just क्लैरिफिकेशन a minute when your please कौन लिखले इट्स ए फैक्ट दैट एग्जिबिट सो एंड सो लिखंदु दो आई हैव पुट द डेट as 2/4/2019 under my signature above the column above the writing लिखंदु above the writing inverted comma भीतर लिखंदु signature of RO dita capital oblique ARO but डेट एंड टाइम प्लेस नहीं in the date and time and place under the received uh, column which is available under the signature of candidate सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अच्छा below column, which is available below the signature of candidate comma no date and time and place have been mentioned सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टा इन्वर्टेड कर दिया स्मॉल अरे कोड पड़े ना Malus may kindly give me both the documents. अच्छा कोटा करें Say to the type. सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टा इन्वर्टेड रहले may not better सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट को टिके इन्वर्टेड रहले भला कोटा कहले सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जेमति सिग्नेचर आरो आरो को इन्वर्टेड रहले below नहीं सेट ना से कहउजंती सेट इन्वर्टेड एंड हबो below the signature of candidate of inverted comma भीतर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टा रहले हां below the तीन खाली सिग्नेचर खाली signature of candidate of inverted comma सिग्नेचर भीतर हां से जो दी पाखे रखले सेटा काटी दियौ ओके ओके ए एग्जिबिट 39/2 रे ए डेट टाइम और प्लेस किए लिखिसंती कहि परिबे आपण के सामने लिखा हिची एटा आपण लिखिसंती नहीं this is not no this is not my handwriting दिस इज नॉट योर हैंडराइटिंग this all right in देखंतु से देखंतु से लिखा है मो handwriting It's whether it is in your hand or not. Mr. Pradhan,
Don't be in a hurry to answer the question. आपको पचरा जाउची से जो डेट एंड टाइम एंड प्लेस जो लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सेटा आपण फिल अप करछंती ना कैंडिडेट फिल अप कर एती तो कथा हो कोन इट इज इन योर हैंड राइटिंग हां कोन कहउछन It is not in your handwriting. A portion. not in jungle. It's not in his report. ओके दी मार्क कर दियंता गोल बोले दियंता हाँ. दी portion where से जो लिखंतु कोन डेट टाइम एंड प्लेस से तीन नियंतु हाँ से नहीं आसुन the portions were in exhibit 39 by 2 is not in my handwriting. Stop. Marked as exhibit 39. गला पर अच्छा हाँ marked which is marked the portion so and so is not and the same is marked as exhibit 39 by 4 ताले इटा आपणकर नुहे जदि इटा कहार एटा आपनका सामने रे एटा किए सिग्नेचर डेट एंड टाइम पके चारटा का सेट अछि आपन again. portion where so and so which is available below this. The portion where date and time and place. The portion where so and so is available 39. Lekon has been filled up for them. Has been filled up. Exhibit 30 has been filled up. The portion where date, time, and place which is available below this has been filled up is not in my handwriting, and the same is marked as exhibit 39 by 4. All right. So next question पचारुछन जी एटा कहार handwriting देन एटा को किए लिखिला किए फिल अप करना डेट टाइम सती तो प्लेस किए पके डेट टाइम और प्लेस टा किए फिल अप कर देला सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रे ऊपर अछि जोटा सेटा कहा सिग्नेचर Signature respondent. रेस्पोंडेंट अच्छा ता क्वेश्चन सेटा नुए क्वेश्चन होजी ता दी ता तळ दीटा जा हमारा date and time of filing nomination देखो दीटा वाला data कोडिया shift. ए जो ऊपर गुड़ा जो 90 12 कटे आगे। गुड़ा के सब आपन हैंडराइटिंग हाँ हम आ बाकी से जो नॉट आज handwriting हमें सेटिंग तो हमारा team of officials are assisting me. ओ सेमान करे एटा फिल अप करछन यू हैव जस्ट पुट योर सिग्नेचर आगे आसे आप कहना दी आगे अच्छा ताले एटा फिल कर दो जन चेक लिस्ट इज ऑल राइट दी official. no No, assisting. अच्छा ऑफिसर ऑल राइट दी चेक लिस्ट एटा अगेन सपारा कर दी अच्छा सब पारा कौन दी चेक लिस्ट एग्जिबिट 39 by 2 has been filled off by a team of officers who are assisting me
at the relevant point of time, and I have only put my signature with proper verification. And the date With above proper, just above the writing, inverted comma with single inverted comma, signature of RO oblique ARO. The checklist has been filled up by a team of officers who were assisting me at the relevant point of time, and I have only put my signature therein. with the verification. Therein, and I have only put my signature. No, signature sethi therein. Put my signature and date above this one, so and so. After due verification. All right. Yes. So এইটাও কহিপারিবে না বর্তমান কহিপারিবেনি এই যে କହିପାରିବେନି। I cannot say who has filled up সেই যে the date 39 আচ্ছা who has filled up এটা মার্ক তো হয়ে গেল ଆପଣ ମାର୍କ ସେଇ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ତା ଦେହରେ ରିସିପ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଟା ପଡିଯାଇନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କାରଣ ସେ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହଁ ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଠିକ ଅଛି who has filled up exhibit 39/4 all right I cannot say who has filled up the portion marked as exhibit 39 ତାହେଲେ ଯାହା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଛି ନଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କଲମ୍ ନୋଟାରୀ ଏନ୍ଏ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ଚେକଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଗୁରା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୟୁର not like that ଏଇଟା ଫିଲଅପ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ I have put my signature ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ଭେରିଫାଇ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୟେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନ୍ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଯାହା ଉପରେ 90 ବାରବାଟୀ କଟକ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ଏଗୁଡାକ କାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନୁହେଁ ହଁ ସେଇଆ ତ କହିବି ଆଉ କଣ under my supervision ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁପରଭିଜନ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସୁପରଭିଜନ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲାଣି ବୋଧେ ଆଫ୍ଟର ଡ୍ୟୁ ଭେରିଫିକେସନ ଆଉ ସେଇଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ୟେସ୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଏଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନିରେ ବା କଣ ସୁପରଭିଜନରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ଅପ କରିଛନ୍ତି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ the handwritings appearing in the checklist exhibit 39/2 are not mine except the signature except the signature the galani very my stop my team of officers have filled it off under my supervision या तो अपन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ओके कंटिन्यू करियो ऑलराइट ठीक है नहीं ठीक है ठीक है ऑलराइट examination in chief which defer tomorrow all right tomorrow at 2 o'clock 2 o'clock बाकी सेଗୁଡା ସବୁ କଣ ସବୁ ହେଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସିବିଟ୍ ଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲେ କଣ ଆଇଏ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ that day we have opened that hyperlink on my oral prayer and I have also filed that IA so where that picture IA I have that day itself I has filed ଓ ସେଇଦିନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ and you have given a copy yes ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ସବମିଶନ କାଲି କହିବି ସବୁ ନାଇଁ କାଲି ସେ ତଳ ଲାଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ no you come to the evidence last ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ this is the line my team of officers have filled up with my instruction my team of officers have filled it up with my instruction under my supervision and instruction लिख दऊची ଆଉ ଗୋଟେ add कर दऊचे and instruction ହେଲା
Okay. This is an application. What is your prayer in this? That hyperlink Open, download, and print it for confrontation. Yes, Mr. Misra. Your lordship has virtually allowed that. Look, IN number 13 of 2023. This is an application filed by the election petitioner for opening, downloading, and printing the hyperlinks under Exhibit 32 to 35 for confrontation to the returning officer bracket ray PW3. Copy has already been served on the Learning Council for the opposite party. And in terms of the prayer, it has already been formed. The when the matter was when PW3 was examined on 27/4/2023, an oral prayer was made by the Learning Council for the election petitioner, and with the consent of both the parties, the hyperlinks were opened, downloaded, and confronted to PW3 in order to avoid delay in the trial. In view of such state of affairs, the prayer is allowed. The downloaded hyperlinks documents be printed and kept on record. printed and be marked as exhibit exhibit conference सरीगलानी पर आज आपण क्लोज कर छलेन काली कर देला होनी आज एती थाओ आपण खाली से बर्तमान चारटा सेट आपण खाली देखि दियंतु से जोटा काली पचारिबे से चारटा सेट जोटा सेटा ऑलरेडी अछि खाली प्रिंट आउट नहीं का देरे मोर आ किछि पचारियानी मु पचार नहीं खाली मार्क हो खाली एक्जिबिट मार्क ठीक अछि खाली कर दवा सेटा हां हां नो ऑब्जेक्शन with the consent of state में लिखा ला with the consent of है ना हां एटा रखो so Mr. Pradhan, you come tomorrow and we'll start at 2 o'clock. Okay. Till the formalities are over and you put your signature on the deposition sheet.